खुलुमबाय लोगोफोर दिनैहाय आरो मोनसे अपारेशनाव थांदोंमोन पुरान बिजनीयावहाय जों मानि अपारेशनाव दा मानि ओंखारबाय थादों ड्राग्सनि एगेन्स्टआव जोंजों लोगोसे दंफायो जिसया समफ्रामारि समाज सिबियारि लोगोसे आरो मोनसे गोल्डेन लेंगुर ना बिथांमोनाबो दंफायो जों बिसोरजोंनो ज' लोगोसे इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन्ड बि पुरान बिजनीयावहाय जोङो मोनसे अपारेशन होहैदोंमोन ड्राग्सनि एगेन्स्टआव मुस्लिमनि न'खराव थ' बावहाय जों थांनानै मोननैसो माखासे जिनिसखौ मोनबोदों थ' बावहाय बिसिखौल'सो लोगो मोनदों न'आवबो चार्ज खालामदोंमोन जों मोननाय जायासै सेकेन्ड टाइमाव जों 100% खालामगोन थेवबो नैबे 50% जाबोदों होननानै आं सानो मानो होनबा बिथांनि न'आवनो जोङो माखासे ड्राग्स इन्जेक्सन बिजि थुग्रा बेफोरखौबो मोनदों बथल फिसा फिसा बेफोरखौबो मोनजोबदों थ' बिदिब्ला जों बिथांमोननि न'आव चार्ज खालामनाय गामिनि रायजो राजाफोरजों दान्दिसे रायलायबुनाय बेखौनो नायलांदो लोगोफोर কি নাম আছিলে বাইদেউ কাৰ আপোনাৰ হাজবেণ্ডৰ নামটো শহীদ কি লাগে আলী আপোনালোকেতো দেখিলে দীপালি টাকা পয়সা 150 টাকা ওলাইছে বুঝছা এই আৰু আমাৰ তো বেলেগ একো নাই হেল্ল' নহয় নিজেও দংখ আমাৰ সোসাইটি কোনো দংখ হা সেইকাৰণে আপুনি বিলাকো বেয়া নাপাবি আৰু এইবিলাক কামত হেল্প নিদিবি এইটো চিষ্টেম কেনেকুৱা কৰিব লাগে আমি জানে একো নাই আমাৰ আমি পুলিচৰো নহয় আমি সংগঠনৰ মানুহ আছে হা আমি কিছুমান বস্তু আমি পুলিচত আইনবিলাকো নাচাই কিছুমান আইনে এটা সিস্টেমতে যায় আপনি এবিএমসি না এবিএমসিৰ আপুনি বিলাক জনাবি আমাৰ গাঁৱত এনেকুৱা বিক্ৰী কৰা মানুহ আছে এনেকুৱা লোৱা মানুহ আছে হা প্লিজ আপুনি বিলাক গাঁৱৰ ক্লিন ৰাখিবি হা একজন দুইজন যদি কিবা মাৰিও হলে আমাৰ আমি ভালহে পাম আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে কিন্তু সময় লাগে কাটিয়ে পেলাব লাগে হয় হয় একজনৰ পৰা আরেকজনৰ হেৰি হ'ব আর হেই টমাটোত কিবা ঔষধ নেকি আছে চাই লওক আপোনালোক এই গুৱাহাটীৰে ঔষধ প্ৰেক্টিশনো আছে তাতে একবাৰ মই লৈ গৈছিল বিলাক চাউল নাই বাইদেউ তাতে একো নাপাব খুলি দিছো বাইদেউ এতে একো নাপাব মই ঢালি দিম ঢালি দিম এতে কিছু নাপাব নাই দি থৈ এতে থৈ এই সব কিছু নাই হ'ব হ'ব ইনজোটা আছে না প্রসেস না লাইট জ্বলাই দিওকচোন এটাই থয়নি কিন্তু ঘৰত মানাই চাইছে বনাইও খালি এটা মুখৰা আছে বাকি না জানো এটাই থয় মই জানো এরবে লৈ হানে কিন্তু बर'फोरनि गेजेराव जायफ्रा ड्राग्स डिलार दं नोंथांमोना सांग्राङै था आरो नोंथांमोननि थाखाय मोनफा मोनफा केप्सुल दोननाय जाखादों बे सिदा बाथ्रा जों लुबैयाखै जोंनि बर'नि गेजेरावनो सासे आरोबाव ड्राग्स जानानै थैथों बेखौ जों लुबैया जों बर' समाजाव मोजां गोग्गो समाज दानाय आरो मोजाङै थानाय बेखौसो जों लुबैयो ड्राग्सनि गोजानाव था आरो थैनायनिफ्रायबो बासाय जों बेखौ एसे सिन्था खालाम दिनैनि जों मोनसे मुस्लिम न'खराव हाबैनानै माखासे जिनिसखौ मोनबोदों नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ लोगोफोरा भिडिअखौ बारा गोलाव खालामजानाय बावै दोनथ'बाय जय बर' हारिनि